নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে প্রিয়ার রান্নাঘরে আজকের রেসিপিটা শুরু করছি। টিফিন রেসিপি, সেটা হচ্ছে পনির স্প্রিং রোল। সবথেকে প্রথমে পেঁয়াজ, টমেটো, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা সব একসাথে কেটে নিয়ে রেখে নেব। দিয়ে কড়াই গরম করে সর্ষের তেলের মধ্যে একে একে ভাজবো। প্রথমে পেঁয়াজটা দিয়ে দেব, পেঁয়াজটা খুব ভালো করে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পরে তার মধ্যে অ্যাড করব টমেটোটা অ্যাড করব, কিন্তু তার আগে একটু নুন দিয়ে দেবো যেন খুব ভালো করে নরম হয়ে যায় পেঁয়াজ আর টমেটোটা। কাঁচা লঙ্কা, আদার কুচি সব এটার মধ্যে আছে। এটাও খুব ভালো করে ভাজা ভাজা করে রেগুলার স্পাইস দেব, সেটা হচ্ছে জিরে, ধনের পাউডার, একটু গোলমরিচও দিতে পারেন। দিয়ে রসুনও দিতে পারেন, আমি স্কিপ করে দিইনি রসুনটা। তারপরে ম্যাশ করা পনিরটা অ্যাড করে দিতে হবে। পনিরটা দিয়ে খুব ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে জলটা শুকনো पूरा ड्राई करके हरी धनिया मिला के इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। फिर एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें मैदा का घोल बना लेते हैं और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा ना, 2 चम्मच अलग से रख लीजिएगा। उसके बाद इसको पतला कर दीजिएगा, एकदम जैसे चीला बनाते हैं उसी तरह। उसके बाद एक चीला जैसा बना लेंगे, चीला बना के प्लेट में रख लेंगे, उसमें डस्टिंग कर लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से कि वो चिपके नहीं प्लेट में। उसके बाद जो हम लोग मसाला तैयार करके रखे थे पनीर का, उसको हम लोग स्प्रेड कर देंगे। फिर साइड में जो हम बोले थे ना गाढ़ा स्लरी टाइप का जो बना हुआ था मैदा का, वो भालो करे चिपका देना है साइड में। उसके बाद उसको रोल कर लेना है एकदम हल्का आंच की ऑन करे ना, बाहर में ना निकले जो हम लोग भरे। उसके बाद इसको डीप फ्राई कर देना है बहुत अच्छा से। जब कलर आ जाता है इसको टिफिन में डाल दीजिए या घर में नाश्ता कीजिए। और बहुत टेस्टी है, बहुत आसान तरीका से मैं आपको ये रेसिपी सिखाई हूँ। जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।